Your Jesus is a miracle working God. Hallelujah. He never changed. Jesus Christ is the same yesterday and today and forever. What he did in the past. Hallelujah. Hallelujah. What he did in the past, ibyo yakoze mu bihe byatambutse, is he willing to do right now. arashaka kubikora nonaha. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. He saves. Aravuga ngo He saves. we ubwe He saves arakiza even today. n'uyu munsi aracyakiza. Hallelujah. Amen. He set free Arabohora even today. n'uyu munsi. He baptizes Arabatiza even today n'uyu munsi in the Holy Ghost. mu mwuka wera. His power Imbaraga ze is still the same. ziracyari za zindi. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. All things on earth change Byose hano mu isi birahinduka every moment. igihe cyose, But only Jesus ariko Yesu and wenyine his word n'ijambo rye never change. ntabwo bihinduka. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. That is the reason why Niyo mpamvu you can rejoice dukwiriye kunezerwa always ibihe byose in the Lord. mu mwami. Hallelujah. Amen. The Bible says, Bibiliya iravuga ngo, brothers and sisters, muvandimwe mushiki wanjye, rejoice. nezerwa, Rejoice nezerwa in the Lord. mu mwami. I repeat again. Subiyemo ngo, Rejoice always. nezerwa ibihe byose, Not in the world, atari mu isi in the Lord. ahubwo mu mwami. Mwambie jirani yako, Bwira mugenzi wawe pokea furaha ya Bwana Yesu. akira umunezero w'umwami Yesu. Jazwa furaha ya Bwana Yesu. Nezerwa umwami. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Itorero rya Kristo niryo ryonyine ryahawe inshingano zo kumenekanisha umwami n'ubwami bwe. Turi missionaries, turi missionnaire bwo butumwa. Hallelujah. Twebwe ntago baduhaye kuvuga discours, ntago baduhaye kuvuga bya filosofi, baduhaye kwamamaza ubutumwa bw'ubwami bwa Yesu Kristo. Hallelujah. Hallelujah. Ntago twatumwe gushinga idini, ntago twatumwe kubwira abantu morale bati ibi ni bibi ibi ni byiza. Ibyo bwonyine iyo umaze kwakira ubutumwa ubwabwo burakwereka icyiza n'ikibi. Hallelujah. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo nibwo twahawe, kandi nta butumwa isi yigeze igira, ntabwo izigera inagira bwakwigereranya n'ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Inkuru zose zigira igihe cyazo zigasaza, kuko n'ijambo iyo ritinze mu kanwa rigira gute? Rinduka iki? Inkonda. Niyo mpamvu ubutumwa bw'abantu buraza bukagira ibihe byabyo, hanyuma bukarambirana bukava kuri page. Hallelujah. Bugashigwa mu ngarani y'amateka. Ariko ubu butumwa nta ngarani buzigera bubyamo. Rero Satani agafunga abantu muri gereza ye yo kubereka ko nta mpamvu yo kwishima. Ariko igihe cyose itorero riri mu isi, amen, niryo ryonyine rifite impamvu yo kwishima. Hallelujah. Nimba uri muri Kristo na Kristo ari muri wowe, ni ngombwa nta gushakisha. Umwuka wera muri wowe ni isoko y'ibyishimo. Cyane cyane ko tuzi ko uwo twizeye tutaramubona. Amen. Hallelujah. Tukamwishimira. Hallelujah. Twaramwizeye tutamubonye, ndavuga mu maso. Turamwishimira tutaramubona, ariko ngo vubaha tuzamubona, kandi ngo umunezero wacu uzuzura. Hallelujah. Uko Yesu niwe mukunzi wawe. Yaragukunze urukundo
rudafite uko rwasobanurwa. Imana ishimwe. Haleluya. Bucya Yesu abambwa ku musaraba, hari amagambo menshi yavuze. Yohana yanditse, fata Bibiliya yawe mwereke ikintu kimwe. Ngora igice 13. Umunsi wa Pasika utarasohora, Yesu amenya yuko igihe cye gisohoye cyo kuva mu isi agasubira kuri se. Urukundo yakunze abe bari mu isi nirwo yakomeje kubakunda kugeza imperuka. Bakirya ibyo kurya bya nijoro, Satani yari amaze koshya umutima wa Yuda Iskariyoti mwene Simoni ngo amugambanire. Yesu amenye ko se amweguriye byose kandi ko yavuye ku Mana kandi ko asubira kuri yo, ahagurukaho yariraga yiyambura umwitero, yenda igitambaro aragikenyeza, ahera ko asuka amazi ku mbehe, atangira koza ibirenge by'abigishwa no kubihanaguza igitambaro akenyeje. Okay. Nashatse umurongo wa mbere gusa ariko nakibazo. Bavuze iki? Hari ryari? Ugira gute? Ngo ni la veille yo gupfa ku musaraba. Amen. Ategezwaga kuba umwana w'intama ajyanwa mu ibagiro nko Yesaya bivuze. Rero uhereye ku gice cya 13, Yohana 13, sibyo? Amen. Igihe cyose uzafungura Yohana 13, uzamenye ko amagambo ari bukurikire 14, 15, 16 n'isengesho rirerire cyane muri Bibiliya rya Yesu. 17 n'amagambo ya nyuma mbere yo kwapfa. Ashaka ibyo ubanze bimenye. Amen. Aya ni amagambo ya nyuma yavuganye n'abigishwa be mbere yuko ajya ku musaraba, mbere yuko Pasika iba itangira y'Abayuda. Amen. Kandi murabizi ko Pontiyo Pilato yabwiye Abayuda ngo nkuko ari umugenzo ku munsi nk'uyu wa Pasika kubarekurira imfungwa imwe. Murabyibuka? Nivuga ngo Yesu yatanzwe ku munsi wa Pasika, ko niwe Pasika yacu. Nukuvuga ngo 13 batubwiye ko Pasika yenda kuba. None Yesu atangiye kuvuga iby'urupfu rwe. Amen. Ariko kuri 14, 15, 16 n'isengesho rye 17 ariho arahishura ibindi atigeze ababwira mbere. Aho niyo yanababwiye ibyo kuza k'Umwuka Wera, ngo sinzabasiga nk'imfubyi, nzagaruka. Amen. Kandi ngo icyabera cyiza nuko njya kwa Data, kuko ntajyayo Umwuka Wera ntabwo azaza. Aya magambo yose nuyasoma umenye ngo ni amagambo ye ya nyuma mbere yuko atwitangira ku musaraba. Mwabyumvise? Amen. Haleluya. Uko 13 atangiye koza ibirenge abigishwa be. Amen. Hanyuma Yuda Iskariyoti nawe yaje kumugambanira. Murabyumva? Niyo mpamvu yababwiye 14 umurongo wa mbere. Soma. Nimuhagarika imitima yanyu, mwizere Imana nanjye munyizere. Amen. Kubera iki? Ko yabonye ko bahagaritse imitima. Uko barabizi yuko rero babwira ko igice cyo gusubira kwa Data igeze. Haleluya. 13-19 ndio ndababwira mvrake mukurikire. Dore ubu mbibabwiye bitari byaba kugira ngo nibiba muzizere ko ndiwe. Amen. Amen. Bivuga ngo ariho rero arabahishurira ibyo atababwiye mbere. Haleluya. Twebwe turashaka kwibanda rero ku magambo amwe y'isengesho rye 17.
kubera ko 18 rero baje kumufata. Ya dusome 18 murongo wa mbere ugeze ku murongo wa 3. Yesu amaze kuvuga ayo magambo asohokana n'abigishwa be yambuka umugezi witwa Kidironi, hariho agashyamba akajyanamo n'abigishwa be. Kandi na Yuda umugambanira nawe yari azi aho hantu, kuko Yesu yahajyanaga n'abigishwa be kenshi. Nuko Yuda amaze guhabwa ingabo z'abasirikare n'abagaragu b'abatambyi bakuru n'abafarisayo, ajyayo afite amatabaza n'imuri n'intwaro. Yesu amenye ibyenda kumubaho byose, arabasanganira arababaza ati, murashaka nde? Baramusubiza bati, ni Yesu w'i Nazareti. Komeza. Arababwira ati, ni jye. Na Yuda umugambanira yari ahagararanye nabo. Amaze kubabwira ati, ni jye, bagenza imigongo bagwa hasi. Nuko yongera kubabaza ati, murashaka nde? Bati, ni Yesu w'i Nazareti. Yesu arabasubiza ati, mbabwiye ko ari jye. Nuko rero niba ari jye mushaka, mureke aba bagende. Yabivugiye atyo kugira ngo rya jambo yavuze risohore ngo, mu bo wampaye sinabuzeho n'umwe. Nuko Simoni Petero yari afite inkota, arayikura ayikubita umugaragu w'umutambyi mukuru, amuca ugutwi kw'iburyo. Uwo mugaragu yitwaga Maluko. Nuko Yesu abwira Petero ati, subiza inkota mu rwubati rwayo, mbese igikombe data mpaye ne kukinyweraho. Amen. Amen, amen. Hallelujah. Amen. Mwumvise? 13 Pasika iri hafi. Hallelujah. Atangiye rero gutegura abigishwa be. 14 ariwe arayishura byinshi atigeze ababwira mbere. 15, 16. Amen. Akavuga n'ibyo kuza kumuka wera. 17 asengera abe akiri mu isi mbere yuko ajya ku musaraba. Hanyuma ashoje isengesho 18 byagenze gute? Bajya mu bustani bwa Getsemane. Amen. Le jardin de Getsemane. Aho niho yo bahise bamufata. Ibikurikira murabizi ko bahise bamujyana. Amen. Bakayafa umutambyi mukuru kugira ngo akigwe imanza n'urukiko rukuru rw'Abayuda yita Sanhedrin. Hanyuma bukeye bamugeza kwande kwa Pilato. Yari afite rero ububasha bwo kutegeka ko umuntu yicwa. Bivuga ngo rero ikintu gikuru ushaka kubabwira hano niki, amagambo ya nyuma y'umwami Yesu umukristo wese w'ukuri akwiye kuyamenya. Kuna amagambo yuzuyemo ibintu byinshi cyane, n'amagambo yuzuyemo encouragement, n'amagambo usoma akagusubizamo imbaraga. Imana ihabwe icyubahiro. Ndashaka gusambahe iyo shusho, mwabyumvise? Amen. Amagambo ari mu gice 14, 15, igihe muzabibuku ukuri namwe murama shami dataniwe nyirawo. Amen. 16 arakomeza kuvuga haleluya ukuntu bazageragezwa ndetse bakanicwa kubera we. Amen. Akomeza kuvuga n'iby'umwuka wera n'imirimo ye. Hanyuma 17 rero asengera rero abe mbere yuko atandukana nabo, bihereye ku musaraba n'inyuma y'umusaraba, akaba imva n'inyuma y'imva, akazuka, hanyuma akamara nawe iminsi 40 akomeza kubabwira iby'ubwami bw'Imana, hanyuma akazamuka ajya mu ijuru. Imana ishimwe cyane. Umva rero isengesho rya Yesu Kristo niryo niba ari amasengesho muri Bibiliya, niba ari abantu basenze muri Bibiliya, iri sengesho ry'umwami niryo rirerire. Vuga ngo yari afite umutima we byinshi byo gusengera itorero rye. Imana ishimwe. Haleluya. Suko akunda amasengesho maremare, nukubera ko n'amagambo akomeye cyane yasabiye abe. Haleluya. Nawe yaragusengeye. Oh, Imana ishimwe cyane. Yarakuzirikanye. We no wakwishima. Haleluya. Ne? Haleluya. Dore uko avuga, aravuga ngo sinsabiye aba ba Petero gusa,
babanye nanjye, nsabiye n'abantu bose bazizera kubw'ijambo ryaba. Reka dusome aho hantu. Imana ishimwe. Haleluya. Amen. 17 ku murongo wa 20. Sinsabira aba bonyine, ahubwo ndasabira n'abazanyizezwa n'ijambo ryabo. Amen. Ni bande bizeye n'ijambo intumwa ryatubwiye? Ntuva ko yagusengeye se? Ega nawe urimo. Haleluya. Kuko yari Imana iri omniscient, izi byose, nawe yari izi kuzabaho. Kuvuga ngo nawe uri muri isengesho ry'umwami. Kubw'ibyo rero, nubwo imbaraga z'ikuzimu zahaguruka, ntabwo zakuvana muri we. Kuko nta kintu gifite imbaraga kurusha isengesho ry'umwami Yesu Kristo. Nimba tumara n'umunota umwe mu gakiza, si ku bwacu, uko imbaraga ziturwanya ni nyinshi cyane, ahubwo nuko umwami Yesu yaratuzirikanye, yaradusengeye. Ikindi nacyo, n'umwuka aje nawe, we ngo ntawema kudusengera ndetse atunira iminiho, kuko niwe azi icyo Imana ishaka ko yadusengera. Ngo twebwe ntabwo tuzi gusenga bikwiriye, ngo ariko umwuka adusengera ko Imana ishaka, kuko niwe azi ibijyepfo by'Imana. Amashimeje ku mwami Yesu Kristo. Rero umwami yaragusengeye, umwami yaransengeye. Amen. Ariko ntabwo byagarukiye aho. Aya ni amasengesho yavuze akiri mu isi, ariko ageze mu ijuru ntabwo yaretse. Haleluya. Bibiliya avuga ngo niwe avoka wacu. Ubu arakora umurimo wo kutuburanira imbere ya data. Il plaide en notre faveur. Haleluya. Aratuburanira. Imana ihabwa icyubahiro. Igihe byakabije ibyaha byawe kandi waramumenye, data akavuga ati ariko si uriya noneho byakabije. Il bafoue notre grâce. Ariho arakandagira ubuntu twamugiriye. Hanyuma umwami agahita ababwira se ati mwami, ati wongera wihangane. Wongera wihangane, wenda ejo azigarura. Nta na rimwe Yesu imbere ya data avuga ngo yewe nanjye ndabona uriya muntu nta garuro rye. Yesu igihe cyose biza ku munota nyuma uvuye mu mwuka, aho uravuga ngo data mubarire. Haleluya. Haleluya. Wenda ejo azigarura. Niyo mpamvu ubona rero abantu benshi ntibasobanukiwe no kubona Imana idahutiraho ngo ihane abanyabyaha. Ni kubera ko Yesu mu ijuru aratakamba. Imana ishimwe. Amen. Kubw'ibyo rero, isengesho umwami yadusengeye akiri mu isi, mbere yuko ajya ku musaraba. Mwumvise ko yadusengeye. Nusoma navuga ngo data singusaba ngo bakure mu isi, ubarinde wa mubi. Iki nacyo, data nkuko nabarinze mu izina ryawe, amen, ubarinde kandi mu izina ryawe. Bivuga ngo n'amasengesho meza cyane kuri twe, atuma uvomamo encouragement. Mu gihe ushaka gucika intege ugasoma iri sengesho ry'umwami, urivomamo, haleluya, imbaraga zo gukomeza. Imana ishimwe cyane. Ntabwo yigeze asenga ngo Imana iduhane, ahubwo yavuze data ubarinde mu izina ryawe. Ikindi nacyo, data, haleluya, nubwo bakiri mu isi, singuza ngo bakure mu isi, baracyafite umurimo, ariko barinde wa mubi Satani. Hanyuma ngo data ndasaba ngo kwiherezo bazitegereze ubwiza w'amaha isitararemwa, aho ndi nabo bazahare. Urumva ibyo dusengeye ni ibintu birenze iki gihe cya none, birafata n'ibihe bidashira. Imana ishimwe cyane. Iri sengesho ntabwo ryashaje, riracyakora. Niryo rihagaritse itorero. Haleluya. Amen. Haleluya. Murabizi ko siyansi ivuga ngo n'aya majwi tuwe turavugaho ntabwo atakara. Arahari. Kuko ari mu ma-onde. Isengesho rya Yesu, abashakashatsi bamaze kumenya onde cyari cyo, ko amajwi, amen, agenda abikwa ko na ma-onde. Barashatse uburyo n'ibyuma kabuhariwe basubira inyuma mu myaka 2000 bashakishe amagambo ya Yesu, bashakishe ama-onde yabitse amagambo Yesu yavugaga, kuko barabizi ko hari.
amen. Siyanse, amen, yateye intambwe kumenya ko nta kimwe gitakara, byose birabikwa. Ni ukuvuga ngo ya masengesho Yesu yasenze aya Yohana 17 aracyagendagenda, kuko amahonde ntabwo asaza, amen. Aracyagendagenda, Satani akayumva, ariwe aradusengera. Haleluya. Ngo barinde wa mubi. Yarabime niba bimenya aba bantu. Piga magovi kwa Bwana Yesu Kristo. Aya masengesho aracyagendagenda mu maonde, aracyagendagenda muri isi yose, aracyavuga, aracyakora. Haleluya. Niyo mpamvu nta mbaraga na zimwe zishobora kudukubita hasi, kubera yuko ya magambo n'amagambo y'imbaraga yadusengeye guhagarara kugeza ku iherezo. Haleluya, haleluya. Reka tumve rero muri amasengesho, amen, uno munsi iyo dushaka guhagararaho, ijambo riri ku murongo wa 17. Biroroshe gufata Yohana 17. Jean 17. uberesha ukuri, ijambo ryawe ni ryo kuri, amen. Uberesha ukuri, ijambo ryawe kuri. Ariko urashaka kugira kimwana hano muri Bibiliya ya Louis II, hari ikintu très précis muri Bibiliya icyongereza ntago na ifite indi sens. Yavuga ngo sanctifie par ta vérité. Hein? Amen. Icyongereza ngo sanctify them by the truth. Your word is truth. Ariko hano ngo ta vérité. Sanctify them by your truth. Kuberiki wabyumvise hano, ntabwo ubezesha ukuri warwo kose, ubezesha ukuri kwawe. Piga amagovi kwa Bwana Yesu Kristo. Sanctifié par ta vérité. Ta parole est la vérité. Kuberiki bavandimwe mukurikire, amen. Twashaka gufata uko Louis II yayivanye mu Kigiriki, sibyo? Uko Bibiliya isano risha ryavuye mu Kigiriki, isano ryake ryavuye mu Giheburayo n'Ikiarameya. Okay? Louis II yari umuhanga, yari afite maîtrise ya Hébreu, Giheburayo n'Ikigiriki. Amen. Uvuga ngo traduction ya Louis II iri proche ya vérité. Avuga ngo ubezeshe ukuri kwawe. Uro mucyogeza ngo sanctify them by the truth. Mugeni muhindure. Sanctify them by your truth. Your word is truth. Ubezeshe ukuri kwawe. Nawe Bibiliya Kinyarwanda ufite uvuge ngo ubezeshe ukuri kwawe. Ijambo ryawe niryo kuri. Uberesha ukuri kwawe, ijambo ryawe ni ryo kuri, amen. Ubereshe ukuri kwawe. Kuberiki nkurikira, iyo jambo ngo ta vérité, ukuri kwawe, rifite nubona ko hari akantu gato, rifite ibisobanuro bihambaye. Kumisinga meaning y'iryo jambo cyangwa kubura ibisobanuro y'iryo jambo, ubutakaje ukuri guhambaye kwa Yohana 17:17. Uberesha ukuri kwawe. Murazi impamvu? Kuko mwisi uko bavuga ko il n'y a pas de vérité absolue, il n'y a que de vérité relative. Mwisi baravuga ngo wowe ufite ukuri kwawe, n'uyu afite ukuri kwe, nanjye mfite ukuri kwanjye. Niko isi ivuga, amen. Na niyo mpamvu Abanyarwanda bavuga ngo amavuta y'umugabo cyuki. Numva se gira muzati, niyo mpamvu abakurambere bavuze ngo amafuti y'umugabo nibwo buryo bwe. Kuko wowe ushaka kumubwira ngo ibi ukora ntabwo ari byo, ariko avuga ati ntabwo ari byo kuri wowe, ariko kuri jyewe nibyo, wendeka. Kuko amafuti y'umugabo nibwo buryo bwe. Isi rero iravuga ngo ukuri nta kuri kumwe guhari, hari ukuri kwinshi. Nkuko abantu ari benshi, n'ukuri ni kwinshi, uko niko isi ivuga. Niyo mpamvu rero umwuka wera muri Kristo
yaravuze ngo ubereshe ukuri kwawe. Kubera iki? Ngo nuvuga ngo ubereshe ukuri gusa, hanyuma ijambo ryawe n'ukuri kubibona, hari ikintu kibuze. Ubereshe ukuri kwawe. Nuvuga ngo nimba wowe ufite ukuri kwawe, nuri akagira ukuri kwe, nabari akagira kwabo, haleluya, ariko Imana ifite ukuri kwayo. Kandi ukuri kwayo ni koko, kuko Imana itabasha kwibeshya. Amashimeje ku mwami Yesu Kristo. Nuko iki? Nuvuga ngo ibintu byose byitwa ukuri, haleluya, mu gihe cyose bihabanya n'ukuri kw'Imana, uzamenye ko ntabwo ari byo. Ukuri kwabo si ukuri nyakuri. Pour la vérité divine, elle est absolue. Nta kimwe wakongerezaho, nta kimwe wakuraho. Kuri kw'Imana kuri hagije. Imana ishimwe cyane. Imana ishimwe cyane. Nimba urwaye, amen, abaganga bakavuga bati umva rero hasigaye iminsi 3 upfe. Uko ni ukuri kwa muganga. Amen. C'est la vérité médicale. Amen. Clinique. Ni ukuri kwa muganga. Ariko rero genda rero ubaze, hari ukundi kuri rero, amen, utari ukuri kwa muganga. Uragusanga he? Yesu muri ako gafraze gato, ako kagambo kamwe gusa, verse ya 17, Yohana 17. Kandi ni komeye cyane. Umviriza, ubereshe ukuri kwawe, virgule, niko gakubo. Pesa? Hanyuma ngo ijambo ryawe y'ukuri. Amen. Ni umva ukuri kw'abantu byakubaza ukuri kw'Imana, kandi ukuri kw'Imana kuri mu ijambo ryayo. Ese ukuri kw'Imana kurahamanya n'ukuri kwa muganga? Kwambwiye ngo genda utunganye ibintu byawe, wandike testama yawe, wandike ubushake bwawe bwa nyuma mbere yo kupfa, ko turabona ibipimo byacu ku minsi 3 iyi kanseri iraguhitana. Ukiye kumenya ngo uti ni ukuri kwa muganga. None ndagiye kubaza ukundi kuri. Ukabaza ijambo ry'Imana rero ngo ni koko kuri kw'Imana. Kugira ngo witinya, izere gusa, urabona ubwiza bw'Imana. Uko niko kuri kw'Imana. Uwanye n'ukuri kwa muganga? Oya, none urahita mukuhe. Uko Imana iruta muganga, na niyo yamuremye. Haleluya. Yakubwiye ngo asigaye iminsi 3 upfe. Genda ubaze rero ukuri. Muganga ntabwo yakubeshye, niko ibyuma bye n'ubwenge n'ubuhanga afite byamubwiye. Genda rero hariya usome Yesaya 53:5, nawe Imana iravuga ukuri kwayo kuri iyo situation urimo. Amen. Ukuri kw'Imana kuravuga muri iyo situation urimo, na muganga yamaze gutanga ukuri kwe. Somere. Nyamara ibicumuro byacu nibyo yacumitiwe, yashenjaguriwe gukiranirwa kwacu, igihano kiduhesha amahoro cyari kuri we, kandi imibyimba ye niyo yadukirisha. Amen. Ukuri kw'Imana kuravuga iki? Ngo imibyimba ya Yesu. None se iyi ndwara muganga yavuze ngo iramitana mu minsi 3, kandi ukuri kw'Imana kuravuga ngo Yesu yarakubiswe ngo ngire. Amen. None ndafata ukuye kuri kwa muganga cyangwa kuri kw'Imana? Imana. Amashimeje ku mwami Yesu Kristo. Ikiza kubwira ko ukwiye igihe cyose guhindukira ukuri kw'Imana ariryo jambo ryayo, nuko ukuri kw'abantu, même les spécialistes muri domaine zitandukanye, hari igihe bagongana nibahuze. Ayumvise? Hari abaganga bavuga ngo bamubaga kakanya, ko turabona ko iki kibyimba kiri hariya kireza kumwica, bamubage. Ugiye
ugize amahirwe niba bahita babikora akazi uwundi muganga nawe akasuzuma aravuga ati no kukubaga ntabwo ari ngombwa, hari imiti iri butunganye. None se mubifata gute? Bose si abaganga kubera ko bavuguruzanya. La vérité relative. Ukuri kw'abantu umwe afite ukuri kuri kwe. Haleluya. Rero ngo ubereshe ukuri kwawe atari ukuri kwa kundi, kuko ijambo ryawe niryo kuri. Bavandimwe, iri jambo ry'Imana, amen, niryo Imana ikoresha kugira ngo ikore umurimo wayo mu muntu. Na niyo mpamvu Satani arwanya itorero kugira ngo rizashire imbaraga mu bindi, ariko atari mu kumenya ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana niryo Imana itwiyeresha tukababera, twumve kwanza ukwera icyo ari cyo. Amen. Ijambo sanctification rifite ibisobanuro nka bitatu, ariko kenshi abantu bafata uruhande rumwe. Nuvuga ngo sanctification biva mu ijambo saint, rendre saint. Amen. Alléluia. Amen. Nuvuga ngo ushobora kuba purification, guhumanurwa. Amen. Alléluia. Kuvanwa umugayo tuvuge, ariko sans hano umwami avuga ntabwo ari iyo. Kuko aravuga ngo ubereshe ijambo ryawe, ubereshe ukuri kwawe, kuko ijambo ryawe ari ukuri. Hanyuma agakomeza avuga ngo nkuko nanjye niyejeje ku bwawe. Yari afite ibyaha se? Ngo je me suis sanctifié pour eux. Numva ko atari sansi y'ibyaha. Nuvuga ngo se mettre à part. Ubwanjye, amen, narishize ku ruhande iby'isi. Amen. Alléluia. Ntabwo yaje ngo yinjire muri système z'isi. Il a mis sa vie à part pour Dieu. Set apart. Alléluia. Se mettre à part. Ni uko yavuze ngo nkuko ntari uw'isi nabo sabisi. Aho niho haje ijambo rero kwezwa. Amen. Kwezwa ni ukumenya ko nubwo mu mubiri uri ku isi, ariko mu buryo bw'umwuka ntabwo uri uw'isi. Bivuga ngo isi ifite ibyayo, natwe abana b'Imana dufite ibyacu. Amashimeje ku mwami Yesu Kristo. Donc, se sanctifier, c'est se mettre à part pour Dieu. Ek kaleo. Dieu nous appelle hors du monde, tout en état physiquement dans le monde. Est-ce que tu peux traduire là? Mu Kinyarwanda birangora kuko c'est très profond. Je ne veux pas priver ceux qui connaissent un peu. Iyo ijambo ry'Imana rivuga ngo kwezwa, ni uvuga ngo ni ugushirwa ku ruhande nkuko turi mu isi, ariko pas dans le sens d'être purifié. Ariko atari kuvuga ngo ni ukwezwa nko kwezwa ibyaha, ahubwo ni ugushirwa ku ruhande kugira ngo ubeho ku bw'Imana. Par exemple, Jean 15, urugero Yohana 15, on ne va pas utiliser sanctifier. Ntabwo hakoreshwa ijambo kwezwa mu buryo bwa sanctification. Au verset 3, il dit quoi? Umurongo wa 3. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. none mumaze kwezwa n'ijambo nababwiye. Voyez? Ukigira ngo nakoresheje kwezwa. Murabyumva? Mais là, c'est ce pur. Maintenant vous êtes purs à cause de la parole. Aho ngaho baravuga ku bijyanye no kwezwa gukurwaho ibyaha ku bw'ijambo. Ça veut dire être présenté devant Dieu. No kuvuga ngo no kugaragara imbere y'Imana. En anglais, blameless. Sans blâme. No kuvuga ngo nta mugayo. Ici, Jésus insiste sur le fait que la parole qu'il a donnée aux disciples hano Yesu aravuga ko ijambo yahaye abigishwa be les a purifiés. Ryarabatunganyije. Maintenant devant Dieu, rero imbere y'Imana ils sont purs. barera nta mugayo bariho.
Ce n'est pas sanctifié ici. ntabwo ari rya jambo gushyirwa ku ruhande. Mais Jean ariko Yohana 17 dans la prière, 17 muri rya sengesho, la prière sacerdotale de Jésus, isengesho ry'ubutambyi rya Yesu, là il dit sanctifie-les hano avuga ngo ubeze ubashire ku ruhande par ta vérité, kubwo kuri kwawe, car ta parole est vérité. kuko ijambo ryawe ni ukuri. Ça veut dire la parole de Dieu bivuga ngo ijambo ry'Imana nous sort du monde rituvana mu isi, tout en étant physiquement dans ce monde, nubwo mu mubiri tuba tukiri mu isi, mais spirituellement, ariko mu buryo bwo mu mwuka, notre manière de vivre, uburyo bw'imibereho yacu, notre façon de voir les choses, uburyo tubona ibintu c'est totalement différent biba bitandukanye cyane de la manière dont le monde vit. n'uburyo isi ibayeho. Je suis dans le monde, ndi mu isi mais je ne suis pas du monde. ariko ntabwo ndi uw'isi. Alors ça, ce n'est pas beaucoup de chrétiens qui le vivent. ibyo rero ntabwo ari abakristu benshi babibamo. Donc être sanctifié par la parole, rero kuba warashyizwe ku ruhande n'ijambo ry'Imana, c'est que tu ne vis pas pour le monde, ni uko uba utakibayeho ku bw'isi, mais tu vis pour celui qui t'a racheté. ahubwo ubayeho ku bw'uwagucunguye. Alors cela crée une différence rero ibyo bizana itandukaniro entre toi et le monde. hagati yawe n'ab'isi. Et Jésus dit, Yesu akavuga ngo si tu es sanctifié par la parole, niba warashyizwe ku ruhande n'ijambo, réellement, by'ukuri le monde va te haïr. isi izakwanga. Pourquoi? kubera iki? Parce qu'il y a une différence kuko hazaba itandukaniro entre la façon dont le monde vit hagati y'ubwo isi et ibayeho comment tu vis toi. nawe uburyo ubayeho. Est-ce qu'il y a une différence entre ta façon de vivre et celle du monde? ese hari itandukaniro hagati y'ubuzima uko ubayeho n'ab'isi? Alors, s'il n'y a pas de différence, niba nta tandukaniro, tu n'es pas encore sanctifié. ntago urezwa mu buryo bw'iryo jambo. Tu as compris? ninde wasobanukiwe? C'est très important. ni ikintu cy'ingenzi. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Viens ici. Je vais aller vite maintenant. ndashaka kwihuta noneho. Amen. Amen. Alors, comprenez le message d'aujourd'hui, musobanukirwe ubutumwa bw'uyu munsi, parce que c'est un message kuko ni ubutumwa qui nous prépare à l'avènement imminent de Jésus-Christ. budutegurira kuza kwa Yesu vuba. Ça veut dire revenir prendre l'église épouse. ni ukuvuga ngo kugaruka gutwara itorero rye ari wo mugeni we. Écoutez, mumve. Père, data. écoutez, Père, data. Amen. Amen. Je lis au verset 13, il dit, maintenant je vais à toi et je dis ces choses dans le monde. On va aller ensemble. ariko none ndaza kuri wowe afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. kandi ibyo mbivuze nkiri mu isi ngo bagire umunezero wanjye. Ah, qu'ils aient ma joie parfaite. bagire umunezero wanjye wuzuye. wuzure muri bo. Donc la joie de Jésus, ni ukuvuga ngo umunezero wa Yesu il est pour aujourd'hui. ni w'iki gihe turimo. Amen. Amen. Qu'ils aient ma joie parfaite. bagire umunezero wanjye wuzuye. C'est notre part. ni umugabane wacu. C'est notre partage. ni umugabane wacu. Je leur ai donné ta parole. 14. nabahaye ijambo ryawe Et le monde les a haïs. kandi ab'isi barabanga. Step by step. intambwe ku yindi. Follow me. munkurikire. Iyo tuvuga ijambo ry'Imana ntuzemere ngo ibitekerezo byawe bizerere. Yo kuba hano. Imana ishimwe. Amen. Wabibonye? Tu peux être là, mais dans tes pensées, tu n'es pas là. ushobora kuba hano ariko mu bitekerezo byawe udahari. Cela montre que ibyo bigaragaza nous ko pouvons être dans le monde, dushobora kuba mu isi mais pas du monde. ariko tutari ab'isi. N'est-ce pas? Il peut être ici, ashobora kuba hano mais dans ses pensées, il est à Nyabugogo. ariko mu bitekerezo bye ari Nyabugogo. Il attend un courrier ategereze ubutumwa bwe de sa bien-aimée. bw'umukunzi we. N'est-ce pas, Vincent? Donc, il est ici, rero ari hano physiquement. mu buryo bwo mu mubiri. Il fait semblant. aragaragaza ko ahari Mais ses pensées sont à Nyabugogo. ariko ibitekerezo bye biri Nyabugogo. C'est possible? birashoboka. De la même façon, ni nako nous sommes physiquement dans le monde, turi hano mu isi mu buryo bwo mu mubiri, mais dans
notre esprit, ariko mu mwuka wacu mu bitekerezo byacu dans notre homme mu intérieur, muntu wacu w'imbere nous ne sommes pas dans le monde. ntabwo turi mu isi, Nous sommes avec Jésus, turi hamwe na Yesu. à la droite du Père. Amen. Iburyo bwa data. Alors, puisque l'homme, c'est l'intérieur, Kuko umuntu ari umuntu w'imbere, alors le monde verra que nous ne lui appartenons pas. rero isi izabona ko tutari abayo. Parce que c'est l'intérieur Ni imbere qui révèle notre caractère, niho hagaragaza abo turi bo, notre manière de vivre. uburyo tubayeho. Donc, nous allons vivre différemment de la manière du monde. Rero tubaho mu buryo butandukanye n'ab'isi. Alors, Jésus dit, Rero Yesu aravuga ngo écoutez-moi bien, munyumve neza, je leur ai donné ta parole. nabahaye ijambo ryawe, Par voie de conséquence, ingaruka yabyo et le monde les a haïs. isi yarabanze. Pourquoi est-ce que le monde a haï les disciples? Kubera iki isi yanze abigishwa? Parce que je leur ai donné ta parole. Nuko nabahaye ijambo ryawe. Est-ce que vous comprenez? Amen. Je leur ai donné ta parole. Nabahaye ijambo ryawe. Et cela a produit l'imité du monde. Ibyo rero byazanye urwango, kwangwa n'isi. Ah, donc la parole Ni ukuvuga ngo ijambo joue un rôle très important. rifite uruhare rukomeye. Amen. Amen. Parce que la parole que je leur ai donnée Kuko ijambo nabahaye les a sanctifiés. ryarabejeje, ryabashize ku ruhande. Comprenez? Amen. Donc cette parole de Dieu Rero iri jambo ry'Imana que nous mangeons chaque jour, turya buri munsi, que nous buvons chaque jour, tunywa buri munsi, si nous avons un cœur honnête, niba dufite koko umutima w'ukuri. amen, Amen. cette parole aura pour effet Iri jambo rizagira ingaruka nous mettre à part kudushira ku ruhande sur le plan spirituel mu bijyanye no mu mwuka, par rapport au monde. ku bijyanye n'iyi si. Physiquement, je suis dans le monde. Mu buryo bw'umubiri ndi hano ku isi, Je vais dans le même marché que les autres. njya mu isoko hamwe n'abandi, Je vais à l'école comme les autres. njya ku ishuri hamwe n'abandi. Ok? Amen. 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 Hein? Parce que j'ai les mêmes besoins physiques qu'eux. Kuko ibyo bakeneye mu mubiri nanjye nibyo nkeneye. Mais sur le plan de l'homme intérieur, Ariko ku bijyanye n'umuntu w'imbere, mon esprit et mon âme, umwuka wanjye n'ubugingo je ne bwanjye, suis pas avec eux. ntago ndi kumwe nabo, Je ne suis pas dans ce qu'ils sont. ntago ndi mu byo babamo. Pourquoi? Kubera iki? Je vais utiliser un autre concept. Écoutez-moi bien. Ngiye gukoresha irindi jambo, Il y a un mot, un mot ari ijambo qui s'appelle standard. ryitwa standard. Standard in English. Ni ukuvuga ngo ni urwego runaka, igipimo. Je vais expliquer. Ndaza kubisobanura. En français, c'est standard. Mu gifaransa ni En standard, anglais, c'est standard. mu cyongereza ni standard. C'est quoi ça? Bisobanuye iki? C'est une certaine mesure Ni ukuvuga ngo ni igipimo runaka qui doit servir kizifashishwa de guide, de nk'igipimo. référence Ni igipimo, ni ukuvuga ngo ni igipimo ngenderwamo, qui montre en fait le but poursuivi. kigaragaza intego nyamukuru. Donc, la parole de Dieu, Rero ijambo ry'Imana c'est le standard de Dieu. ni igipimo cy'Imana. Et le monde Isi a ses propres standards. nayo ifite ibipimo igenderaho. Dushobora gukizwa ariko tugakomeza kuba munsi y'ubutware bwa standards z'isi. Natwe tukagira twipima mu bipimo by'isi. Alors là, on n'est pas sanctifié. Aho rero ntabwo tuba twamaze kwezwa. Je ne vous dis pas qu'il faut laisser vos bagnoles. Non, c'est pas Ntabwo ça. mbabwiye ngo mureke imodoka zanyu. Non, moi je n'ai rien contre. Njyewe rwose ntabwo. Mais il faut que vous ayez la mentalité Ariko mukwiriye kugira imitekerereze d'en haut. yo mu ijuru. Ça veut dire que tu ne dois pas être lié par les standards humains. Ntabwo ukwiriye kuba imbohe y'ibipimo byo mu isi. Il faut te demander toujours, Ukwiriye kwibaza igihe cyose, qu'est-ce que la vérité de Dieu dit? ese ni iki ukuri kw'Imana kuvuga? Et là où nous trouvons la vérité de Dieu, c'est dans sa parole. Kandi aho dusanga ukuri kw'Imana ni mu ijambo La ryayo. parole me dit, Ijambo rirambwira ngo, Samuel, 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 il ne faut pas oindre cet homme. ntukwiriye gusiga amavuta uriya mugabo. Non, je l'ai rejeté Oya namwanze. parmi les fils d'Isaïe. Mu bana ba Isayi, Hein? Le premier, l'aîné et le second. Non, je les ai rejetés. imfura uwa mbere n'uwa kabiri nabanze. Pourquoi? Kubera iki?
Parce que l'homme regarde à ce qui frappe les yeux. kuko umwana w'umuntu agendera ku byo arebesha amaso, Mais moi, l'Éternel, ariko njyewe Uwiteka je regarde dans le cœur. ndeba mu mutima. Donc les standards de Dieu Rero ibipimo by'Imana n'ont rien à voir avec les standards du monde. ntaho bihuriye n'ibipimo byo mu isi. Alors pourquoi est-ce que Jésus Kuki Yesu est apparu comme un simple homme yaje nk'umuntu usanzwe, jusqu'à ce que les gens voyaient l'apparence et le méprisaient? kugeza aho abantu bamurebaga uko ahagaze bakamusuzugura? Pourquoi? Kubera iki? Mais Isaïe l'a dit. Ariko Yesaya yarabivuze. 53. Yesaya 53. Nous sommes toujours dans le concept de sanctification. Turacyari muri cya gitekerezo cyo kwezwa. Alléluia. Amen. 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 Utangiye kwibaza rero, umunsi wagize amahirwe yo kuba hano, ariko wagira n'ikibazo cyo kuba hano, kuko urava hano ukwiye guhindura standards waplasaga ubuzima bwawe. Amen. Et une autre chose, les critères de réussite des hommes est différent des critères de Dieu. Ibyo bashingiraho kuvuga ngo umuntu arahiriwe bitandukanye n'ibyo Imana yita guhirwa. Lisons Ésaïe 53. Dusome Yesaya 53 verset 1er umurongo wa mbere jusqu'au verset 3. kugeza ku murongo wa 3. Écoutons. Ninde wizeye ibyo twumvise, kandi ukuboko k'Uwiteka kwahishuriwe nde? Kuko yakuriye imbere ye nk'ikigejegeje, nk'igishyitsi cyumburira mu butaka bwumye. Ntiyari afite ishusho nziza cyangwa igikundiro. Vous voyez? De Jésus ici. Ubu ni Yesu uvugwa. Kandi ubwo twamubonaga ntiyari afite ubwiza bwatuma tumwifuza. Aha. Yarasuzugurwaga akangwa n'abantu, yari umunyamibabaro wamenyereye intimba, yasuzugurwaga nk'umuntu abandi bima amaso, natwe ntitumwubahe. Amen. Amen. Vous voyez? 8 siècles avant que Jésus apparaisse, ibinyajana 8 mbere yuko Yesu aza, le Saint-Esprit le décrit de la sorte. Umwuka wera yamwerekanye muri iyi shusho. Il allait venir comment? Ni gute Yesu yagomba kuza? Nibikangisho. Oh, j'arrive, moi le Seigneur des Seigneurs. Ngo ndaje njye umwami w'abami. Tous à genoux. Mwese mupfukame. Ona mwisi umuntu ashaka kwerekana position ye. Isi umuntu ashaka kwerekana yuko hari icyo asumbye undi. Niyo mpamvu rero izo ni standards zisi. Ugasanga abantu barara amajuru kugira ngo bagere kuri standards zisi bakavunika. Bayibise. Uriya afite iriya nzu ibara kuriya. Yewe mfite akana. Ugasanga urangayika. Mais Esaïe dit, lorsqu'il viendra Jésus, donc c'est 8 siècles avant qu'il naisse, il n'aura pas de regard qui frappe les yeux. C'est pour cela qu'il a été méprisé. Pourtant c'est lui le créateur. Il est la source de tout ce qui vit. Alléluia. Amen. He is our maker. Hallelujah. Amen. Hein? The creator of the universe. Il est né dans un endroit minable. À Bethléem. Dans une maison d'animaux. Espace d'animaux. Il n'a pas été couché dans un lit. Pas dans un hôtel. Pas dans un hôpital, une clinique. Et on l'a couché dans une crèche. On l'a couché dans une crèche. On l'a couché. Le Seigneur de la création. Il est né dans une famille pauvre. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il le dit? Que Joseph et Marie étaient pauvres. Kubera ibitambo bagiye gutamba. Amen. Mugiye bagiye kwerekana umwana afite imisi 8. Amen. Ntago bajyanye intama ngo nta mafaranga bari bafite. Bajyanye inyoni. Uvuga ngo ubushobozi bwabo amikoro yabo niyo Imana yavuze ngo umukene ko nta muntu adakwiyogira icyo atanga. Umukene
Amen. Ku munsi wa purification kwezo sibyo nibura ashaka inyoni atabonye inuma ashaka inyoni umva ibyo bakoze uhita ubona kategori sociale barimo bari hasi. C'est là où le Seigneur de la création aho niho umwami waremye byose a voulu naître niho yashimye kuvukira et grandir cette famille-là. agakurira no muri uwo muryango. Quel était le métier de Joseph? Ese Yosefu niwe umwuga we? Charpentier. Yari umubaji. Comprenez? Donc Jésus mangeait lorsque Joseph voyait le bois. Nuvuga ngo Yesu yaryaga igihe Yosefu yabaje imbaho. S'il n'y avait pas de commande de chaise, il ne mangeait pas. Hatagize umuha komande y'intebe ntago yashoboraga kurya. C'est là où il a grandi. Aho niho yakuriye. J'ai été à Nazareth. Jewe nageze i Nazareti. Là où Jésus a grandi. Aho Yesu yakuriye. C'est plein de sachets partout. Huzuye amasashe ahantu hose mu nzira. C'est sale. Harasa nabi. Parce que Nazareth fait partie des quartiers arabes. Kuko Nazareti hatuwe n'Abarabu. Ce ne sont pas des villes modernes. Ntabwo ari imigi yateye imbere. Parce que les Juifs, lorsqu'ils sont rentrés, kuko abayuda igihe batahukaga, ils ont occupé la partie ouest de Jérusalem. bagiye mu gice cy'iburengerazuba cya Yerusalemu. C'est là où ils ont développé des villes modernes, compte tenu de là d'où ils venaient. Niho bubatse imigi yateye imbere bikurikije aho bagiye baturuka. Mais l'ancienne Jérusalem, ariko Yerusalemu ya kera, elle est restée à l'état dans lequel Jésus l'a laissé. yasigaye nk'uko Yesu yayisize. Il n'y a pas de progrès, nta terambere, il n'y a pas de développement, nta bikorwa des by'iterambere, vieilles bâtisses. n'amazu ashaje. Moi, je marchais dans les rues de Nazareth Je nagendagenze mu mihanda ya Nazareti, et je me demandais, mais pourquoi est-ce que ça ne s'est jamais développé? nkibaza kubera iki ahantu hatateye imbere. Ces paroles me sont venues. Aya magambo niyo yanjemo. Il fallait que ça reste comme tel Byagombaga ko haguma kuriya pour témoigner toujours de la parole de Dieu. kugira ngo bikomeze guhamiriza ijambo ry'Imana. Donc, en lisant la prophétie d'Ésaïe Rero mu gusoma ubuhanuzi bwa Yesaya et d'autres paroles qui parlent de Jésus n'andi magambo avuga kuri Yesu lors de sa première venue, ku bijyanye no kuza kwe kwa mbere, tu peux comprendre maintenant l'état d'esprit du Seigneur. ubasha rero gusobanukirwa imitekerereze y'umwami Yesu. C'est pourquoi Jésus a dit, Niyo mpamvu Yesu yavuze, écoutez-moi bien, munyumve nous neza, touchons vers la fin. turi kugana ku iherezo. Jésus a dit, Yesu yaravuze ngo tout ce qui est élevé chez les hommes ibintu byose Parmi bishyirwa les hommes. hejuru mu bantu est en abomination devant Dieu. byose ni ikizira imbere y'Imana. Tout ce que nous élevons, nous, Ibyo twebwe dushira hejuru devant Dieu, c'est une abomination. imbere y'Imana ni ikizira. C'est la parole de Jésus. Niko Yesu yavuze. Alors, maintenant, nous allons tirer la conclusion. Rero tugiye kugera ku ndunduro. Sommes-nous vraiment sanctifiés? Ese koko twarejeje, twashizwe ku ruhande? Est-ce que vraiment nous sommes détachés de l'esprit du monde? Ese koko twavanwe mu mwuka w'isi? Pas vraiment. Ntago ari byo, Parce que nous vivons, nous aussi, sous les standards humains. kuko natwe tugendera mu bipimo by'abana b'abantu. Nous voulons suivre Turashaka gukurikira les critères du monde. ibipimo isi igenderaho. Comprenez? Amen. Donc, nous n'avons pas d'authenticité dans la parole de Dieu. Nuvuga ngo ntago turi Yes. namwimerere w'agakiza benshi bafite. Comprenez? C'est ce que Paul dit. Nibyo Paulo avuga. Si je voulais être bien vu des hommes, Yo mba nshaka gushimwa n'abantu, gagner la faveur des hommes, nkashimwa n'abantu, je ne serais pas persécuté aujourd'hui. ntago nari kuba uyu munsi ntotezwa. Je suis persécuté Ndatotezwa parce que kubera ko je prêche la vérité, ndabwiriza ukuri, qui est la vérité. ukuri konyine, Les critères de Dieu, ibipimo by'Imana, les standards de Dieu. ibipimo by'Imana. Acclamons Jésus. Dukomere Yesu amashi. Alléluia. Amen. Père, Data, sanctifie-les ubeze, par ta vérité, ubereshe ukuri kwawe, car ta parole est vérité. kuko ijambo ryawe ni ukuri. Amen. Amen. Alors, si tu veux aujourd'hui Rero niba ushaka uyu munsi être sanctifié, kwezwa se ugashyirwa ku mettre à ruhande, part pour Dieu, ugashyirwa ku ruhande ku bw'Imana, ne plus vivre selon les critères du monde, ntukomeze kubaho ushingiye ku bipimo by'isi, selon, essayer
d'aligner ta vie sur les standards de ce monde. ugerageza gushyira ubuzima bwawe ku bipimo by'isi Mais vivre pleinement les critères divins. ahubwo ukabaho mu buryo bwuzuye mu bipimo by'Imana, Combattre pour que ta vie soit alignée aux standards de Dieu. ukarwanya kugira ngo ubuzima bwawe bujyane n'ibyo Imana yashizeho. Alors aujourd'hui, tu dois choisir uyu munsi urahitamo la parole de Dieu ijambo ry'Imana au lieu des vérités relatives des hommes. aho kugendera ku kuri kudahamye kw'abana b'abantu. La parole de Dieu, c'est la seule vérité. ijambo ry'Imana niko kuri konyine, Parce que Dieu, c'est l'absolu. kuko Imana nawe uri hejuru yayo Et sa parole est l'absolu, la vérité n'ijambo absolue. ryayo niko kuri guhamye. Le reste, ibisigaye c'est imprégné par les mensonges du diable. biganjemo n'ibinyoma bya Satani, Parce que la Bible nous dit kuko Bibiliya yatubwira ngo que Satan, c'est le père des mensonges. Satani niwe se w'ibinyoma, Il ne s'est jamais tenu de la vérité. ntiyigeze aba mu kuri. Satan dirige le monde par ses mensonges. Satani ayobora isi akoresheje ibinyoma bye. Moi, je vous donne des exemples pratiques. njyewe mbaha ingero zifatika. Beaucoup de gens se mettent dans des tourments, abantu benshi bishira mu mibabaro mu myinshi, mibabaro myinshi inutilement, kandi nta mpamvu, parce qu'ils essaient hein? You know, they are trying to meet hein? Human standards. kuko baragerageza kugira ngo bagere ku bipimo by'abana b'abantu, Alors, ils font beaucoup de mal. rero bikabateza ibibazo byinshi. C'est ce que Paul dit dans Timothée, la première épître de Paul à Timothée. nibyo Pawulo avuga muri Timoteyo wa mbere. Alléluia. Amen. 1 Timothée 6, Timoteyo wa mbere igice cya 6 verset 7 jusqu'au verset 10. Écoutez bien. umurongo wa 7 kugeza ku wa 10. kuko ari ntacyo twazanye mu isi kandi ntacyo tuzabasha kuyivanamo, ariko ubwo dufite ibyo kurya n'imyambaro biduhagije tunyurwe nabyo. Kuko abifuza kuba abatunzi bagwa mu moshya no mu mutego no mu irari ryinshi ry'ubupfu ryangiza rikaruha abantu mu bibahenebereza bikabarimbuza. Kuko gukunda impiya ari umuzi w'ibi byose, hariho abantu bamwe bazirarikiye barayoba, bava mu byo kwizera bihandisha imibabaro myinshi. Amen. Vous avez compris? Mwasobanukiwe? Ça, c'est la parole de Dieu. iri ni ijambo ry'Imana. Et si c'est la parole de Dieu, niba ari ijambo c'est ry'Imana, la vérité absolue. ni ukuri kutanyomozwa. Tout ce qui est contraire à ça ibitandukanye n'ibi n'est que mensonge. ni ibinyoma. Qu'est-ce que le monde te dit? isi kubwira iki? Il faut posséder ukwiriye gutunga, et posséder ukongera et ugatunga, posséder. ukongera ugatunga. Tu dois te faire un nom. ukwiriye Ukiye kubaka izina. Tu dois te faire un nom. ukwiriye kubaka izina. Voilà, c'est ça le message du monde. nibwo butumwa bw'isi. Vous avez compris? Amen. Il faut posséder ukwiriye gutunga, et posséder ukongera et ugatunga, posséder. ukongera ugatunga. Il faut se faire un nom. ukwiriye kwiyubakira izina. Et les gens acceptent ça. abantu ibyo bakabyemera. Et Paul dit, Pawulo aravuga ngo ils se jettent dans des tourments rero bibazanira imibabaro, inutiles. imibabaro kandi itari ngombwa. Un exemple pratique, urugero rufatika, un exemple concret. urugero rufatika. Écoutez-moi. munyumve. Les compétitions qu'on voit parmi les hommes, kuri abantu bahatana, hein, je veux moi aussi posséder ce qu'ils possèdent. nanjye ndashaka gutunga biriya nawe atunze. Ils ne se posent pas la question, ntabwo bibaza ikibazo, est-ce qu'en possédant cela, ese mu gutunga biriya, est-ce qu'il devient heureux pour autant? ese bituma ahirwa akagubwa neza? Toi, tu veux posséder seulement ce que tu vois. wowe urashaka gutunga biriya gusa kuko ubibona. Il a ça, je dois avoir ça. afite kiriya nanjye ngomba kukigira. Peut-être vous n'avez pas les mêmes ressources. wenda ntabwo mufite ubutunzi amikoro amwe, Vous n'avez pas le même salaire. ntabwo muhembwa amafaranga amwe. Peut-être qu'il a d'autres sources wenda de revenus. afite ahandi avana amafaranga, Mais tu veux aussi posséder ce qui possède. ariko nawe urashaka gutunga biriya, Véhicule, maison, je ne sais pas quoi. inzu, imodoka. Alors, qu'est-ce qui va arriver? rero ni iki kizaba? Tu vas passer des nuits blanches. uzagira amajoro udasinzira. Nkoresheje imvugo yanyu, uzateka umutwe kugira ngo ushya pour arriver à cela. kugira ngo ugere kuri ibyo ngibyo. Peut-être tu vas contracter des dettes wenda uzafata imyenda pourvu que tu
tu es toi aussi quelque chose que tu vas montrer. Moi aussi, icyo ushaka nawe ugere kuri kiriya ntuzerekana je suis de ce rang-là. ko nanjye ndi muri ruriya rwego. Les gens vivent dans des tourments. aba rero baba mu mibabaro, abantu baba mu mibabaro. Pourtant, la vérité de Dieu, ariko ukuri kw'Imana elle nous dit, kuratubwira, vous êtes venus dans le monde sans rien. mwaje mu isi ntacyo mufite, Et vous retournerez dans le sein de la terre sans rien amener. kandi muzasubira mu butaka ntacyo mufite. Ça, c'est la vérité divine. uko ni ukuri kw'Imana, La vérité absolue. ni ukuri kutanyomozwa. Alors, si tu es enfant de Dieu, niba uri umwana w'Imana, tu dois comprendre, sanctifier ce que ça veut dire. ukwiriye gusobanukirwa iri jambo gushyirwa ku ruhande. C'est se détacher, ni kuva, hein? S'arracher ni ukwitandukanya ukavamo, de ces critères de ce monde, ukava muri ibyo bipimo byo mu les isi, standards des hommes, ibipimo by'abana b'abantu, et voir maze urebe quels sont les standards de Dieu. ni ibihe bipimo by'Imana. Qu'est-ce que Dieu appelle? Quelle est la personne que Dieu appelle heureuse? ese ninde Imana ivuga ngo uyu muntu arahiriwe? Est-ce que le critère de bonheur de Dieu est le même que celui du monde? ese ibipimo by'Imana byo kuvuga ngo kanaka arahiriwe ni kimwe n'ibyo mu isi? Diamétralement opposé. biratandukanye cyane. Donc voilà pourquoi, niyo mpamvu même dans les églises, no mu matorero les gens ne sont pas heureux. abantu ntabwo banezerewe, ntabwo baguwe neza, Ils n'ont même pas de joie. nta n'umunezero bafite, Parce qu'ils sont soumis aux standards du monde. kuko bari munsi y'icyo gitugu cy'ibipimo by'isi. Et le bonheur s'éloigne. noneho kumva baguwe neza bikaba kure yabo, Et la paix de l'âme est loin. amahoro y'umutima akaba kure yabo, Parce que nous aussi, nous sommes dans la course kuko natwe turi muri iyo ntambara pour posséder ce que celui-là possède. kugira ngo dutunge ibyo bariya batunze, Alors qu'ils kandi ne sont pas heureux pour autant. abo ngabo bafite ibyo nabo ntabwo baguwe neza. Vous savez, il y a un Congolais qui avait chanté. hari umukongomani waririmbye L'argent indirimbo, appelle l'argent, bongo et kobonga. amafaranga ahamagara ayandi mafaranga. Bon. Bongo et kobenga, bongo. L'argent appelle l'argent. Mais c'est la vérité. uko ni ukuri. Plus tu veux 1 milliard uko ushaka miliyari imwe et que tu l'atteins, maze ukayigeraho, il va appeler notre milliard izahamagara indi miliyari parce que tu meurs. kugeza igihe uzapfira. Qui a compris? ninde wasobanukiwe? Plus tu veux une belle robe, uko ushaka ikanzu nziza, elle va appeler une autre belle robe. izahamagara indi kanzu nziza. Et tu vas mourir en désirant, en convoitant, en convoitant. rero uzagera igihe upfa urarikira wifuza. Dans ce monde, muri iyi si ce n'est que le mensonge qui prévaut. ibinyoma nibyo biri ku ngoma. Alors, si nous voulons plaire à notre Dieu, niba dushaka kunezeza Imana en yacu, voici maintenant la conclusion. rero tugeze ku ndunduro. Si nous voulons plaire à notre Dieu, niba dushaka kunezeza Imana yacu, laissons-nous sanctifier par la reka parole. tureke twezwe n'ijambo Sa ry'Imana. parole est vérité. ijambo rye ni ryo kuri. Et Jésus dit, kandi Yesu aravuga si ngo vous demeurez dans ma parole, nimuguma mu ijambo vous ryanjye serez réellement mes disciples. muzaba abigishwa banjye Vous by'ukuri, connaîtrez la vérité. muzamenya ukuri, Et la vérité vous rendra libre. ukuri kuzababatura. You will know the truth. muzamenya ukuri, And the truth will set you free. ukuri kuzababatura. If the Son sets you free, umwana n'ababatura you will be free indeed. muzaba mubatuye by'ukuri. Alléluia. amen. Qui a compris le message? ninde wumvishe ubutumwa Si tu bw'uyu veux munsi? la paix de l'âme, niba ushaka amahoro mu mutima wawe, il faut être sanctifié par la parole. ukwiriye kwezwa n'ijambo Qu'elle te mette à part rikagushira ku ruhande pour Dieu. ku bw'Imana. Et le monde va te haïr, isi izakwanga, mais tu seras aimé de Dieu. ariko uzakundwa n'Imana. Et celui qui est aimé de Dieu, ukunzwe n'Imana et celui qui veut le toucher, ni celui qui veut le toucher, ushaka kwikoraho, celui qui veut le toucher, celui qui, Père, je leur ai donné ta parole, data nabahaye ijambo et ryawe, le monde les a haïs. isi yarabanze, Mais Dieu les aime. ariko Imana irabakunda. Et si Dieu t'aime, Imana nibigukunda, celui qui veut te toucher, ushaka kugukoraho il touche à la prière de Dieu. abakoze mu mboni z'ijisho ry'Imana. Piga makofi kwa Bwana Yesu Kristo. amashi ku mwami Yesu. Donc, sanctification, rero kwezwa c'est le leitmotiv de l'esprit aujourd'hui pour l'Église. nicyo Mwuka Wera ari kubwira itorero.
Pourquoi la sanctification? kubera iki gushirwa ku Parce que ruhande? Jésus est à la porte. Kuko Yesu ari ku rugi, Et la Bible nous dit, kandi Bibiliya atubwira ngo recherchez la paix avec tout le monde, mushake amahoro n'abantu bose, recherchez la sanctification, mushake ukwezwa, sans laquelle kuko utejejwe personne ne verra le Seigneur. ntabwo azabona Mwami Imana. C'est catégorique la parole. mugire umwete wo kubana n'abantu bose amahoro n'uwo kwezwa kuko utejejwe atazareba umwami Imana. Amen. Amen. Et là, vous comprenez quoi? Niki muvanyemo? Avant, tu croyais c'est quoi? C'est aller dans la chambre et puis t'enfermer et commencer à prier, à sanctifier? Mbere wari uzi ko ari kujya mu cyumba ngo ukiyeza Non, ukitunganya, c'est se mettre à part Non. pour Dieu. kwishira ku ruhande ku bw'Imana. Amen. Amen. Mais il y a des conséquences. Ariko bifite ingaruka zabyo. Le monde va te haïr Isi izakwanga parce que tu n'obéis pas à ces standards. kuko ntabwo ugendera mu bipimo byayo. Amen. Amen. Tu n'obéis pas à ces critères. Ntabwo ugendera mu bipimo byayo. Tu n'es pas soumis à la sagesse du monde. Ntabwo uri munsi y'ubutware bw'ubwenge bw'isi. Permettez-moi de finir avec ceci. Munyemerere nsoreze kuri iki. Puisque le monde, dans sa sagesse, n'a point connu Dieu, Kuko isi mu bwenge bwayo itigeze imenya Imana, il a plu à Dieu byashimishije Imana de sauver les croyants gukiza abizera par la folie de l'évangile. n'ubupfu bw'ibibwirizwa. Donc la sagesse du monde Ni ukuvuga ngo ubwenge ne bw'isi peut jamais connaître Dieu. ntabwo bushobora kumenya Imana. Alors si tu veux vivre selon le monde, Rero niba ushaka kugenda nk'uko isi igenda, tu seras ennemi de Dieu. uzaba umwanzi w'Imana. Et si tu veux vivre selon Dieu, Niba ushaka kugenda nk'uko Imana ishaka, tu seras haï par le monde. uzangwa n'isi. À toi de choisir maintenant. Ni wowe rero ukwiriye guhitamo. S'ils ont glorifié ton Seigneur, Niba ko umwami wawe baramuhaye icyubahiro, alors toi aussi il faut te donner la gloire. nawe bazaguha Et icyubahiro. s'ils l'ont méprisé, Niba s'ils baramusuzuguye, l'ont haï, niba baramwanze, s'ils l'ont crucifié, niba baramubambye, alors toi tu ne peux pas échapper. wowe rero ntago nawe uzabica ku ruhande. Tu vas passer là où le Seigneur est passé. Uzanyura aho umwami yanyuze. Alors es-tu d'accord? Ese uremera? Est-ce que tu veux aujourd'hui Ese urashaka uyu munsi vivre selon Dieu, kubaho nk'uko Imana ishaka? techniquement sanctification? Ariryo iri jambo ryitwa sanctification, gushyirwa ku Le mot ruhande. technique c'est sanctifier, Ijambo ni ugushyirwa ku ruhande, c'est vivre selon Dieu. ni ukubaho nk'uko Imana ishaka. Le monde dit ceci Isi iravuga ibi, et Dieu dit cela. ariko Imana iravuga ibi. Donc tu dois confronter Rero ugomba kugonganisha les ibyo. deux vérités. Uko kuri kubiri, La vérité des hommes ari ukuri kw'abantu, ou les vérités des hommes, ari ukuri mu bwinshi kw'abantu, la vérité de Dieu. cyangwa ukuri kw'Imana. C'est à toi de choisir. Ni wowe ukwiriye guhitamo. Mais je te promets déjà, Ariko ce n'est ndagusezeranya pas facile. ntabwo byoroshye, Parce que les hommes aiment des distinctions, kuko abantu bashaka gushimwa, être bien vus, bakashimwa, bakagaragara neza, être acceptés dans ce monde, ukemerwa mu isi, avoir des honneurs même si c'est éphémère. ukahabwa ibyubahiro nubwo ari iby'igihe gito. Les hommes aiment, Nyakubahwa, viens ici. Vous voyez? Donc la nature humaine, elle est faite ainsi. Muri kamere y'umuntu ni uko umuntu ameze. Mais suivre Jésus, Ariko gukurikira Yesu, kuzifuata nyayo za Kristo, gutera ikirenge mu cya Yesu, suivre les traces de Jésus, gutera ikirenge mu cya Yesu, là alors tu vas subir ce qu'il a subi. aho rero ibizakubaho ni ibyamubayeho. Et Pierre appelle cela ta gloire. Petero rero nibyo yita ubwiza bwawe, Icyubahiro cyawe. icyubahiro cyawe. Haleluya. Amen. Ngo nusangira imibabaro, amen, nubabazwa kubw'izina ry'umwami, amen, ngo ubwo nibwo bwiza bwo icyo cyubahiro cyawe. Haleluya. Amen. Urakoze Mustafa. Reka ndangize kuri iki. Umviriza. Kwezwa n'ijambo ry'Imana. Amen. Bigushira mu kaga mu buryo bw'isi. Ninde ashaka kujya mu kaga? Ninde? Twese dukunda kugubwa neza. Biratugoye rero kuzabona umwami. Ayibise. Ubu abantu benshi barankanuriye. Kuko barababwiye ibinyuranye n'ibyo. Harandi nabivanye se? Nabivanye he? Mu Bibiliya yawe. Ngo data ubereshe ukuri kwawe. Kandi ukuri kwawe ni ijambo yawe. Rero kwezwa niki? Ni ukubaho uko Imana ishaka, mukinyuranye no kwisisha ishaka.
none se isi nubaho uko itashaka izagira gute? Izaguha icyubahiro? Izagutoteza. Sibyo? Aravuga ngo nimba isi yarakije mu ryanjye namwe izakira iryanjye, nimba yarampaye icyubahiro izabaha icyubahiro. Ariko aravuga ngo ariko isi yaranyanze ngo ntari uw'isi, ngo namwe nimugenda nk'uko nagenze isi izabanga. Ariko uyu munsi abantu benshi ntibashaka kwitandukanya n'icyubahiro cy'isi. Niyo mpamvu rero ubukristo bw'imerere bwarakendereye, ntabwo muri mu benshi. Amen. Nagemba ingero zifatika, sibyo se? Uyu munsi rero Bibiliya tubwira ngo nimba mushaka kuzabona umwami mukwiye kwezwa. Kwezwa muri rwa buryo bwo kwitandukanya n'ibipimo by'isi, ahubwo ubuzima bwanyu mukarwana mu mbaraga z'umwuka no mu kwizera kugira ngo bugende buhamanya n'ibipimo by'Imana. Ikindi naco asanga Imana iruhande rwacu, umwisha wacu ninde? If God is for us, who can be against us? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Icyo nicyo kibazo gihari. Ntabwo turakamenya ijambo ry'Imana benshi muri twe. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Wibaza ko Imana iri mu ruhande rwawe, isi irimo miliyari 9 ubu z'abantu, bose bakakwanga, bose bakavuga kato, bose bakakuhamagana, bose bakavugiza induru, ariko Imana rurema iri mu ruhande rwawe. Wibaza ko bakunesha wowe? Wibaza ko bakunesha wowe? Ariko umuntu gusanga yakuvuze nabi, uwo munsi nturye. Ngo bari bakubwiye ngo ntago tugushaka muri groupe yacu, ukahita urwara malaria. Uracyafite ibibazo. Reka mbasubire ijambo rya nyuma. Ariko byinjiye narababwiye ngo nge nta misangira, ngiye mfite ijambo ry'Imana, ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Fata Bibiliya yawe, Imana ishimwe cyane. Hallelujah. Hallelujah. Zaburi, aya magambo ya nyuma rero uyafate nk'uko uzi izina ryawe. N'amazina akabyiniro urayazi yose, izi yariyo. Egi isi itwita amazina, ariko ngo ari izina rishasha tuzahabwa hari. Hallelujah. Zaburi 62 umurongo wa 10. Zaburi 62 ko nabwiye. Psaume 62 verset 10. Amen. Ko verset 13. Nukuri aboroheje ni umwuka gusa, kandi abakomeye ni ibinyoma. Nibashyirwa mu gipimo ntibazika, bazateruka, bose bateranye umwuka ubarusha kuremera. Ngo bose miliyari 9 bari mu isi, ngo bateranye bagashwa mu munzani w'iteka, umwuka ubarusha ubyumva gute? Bazamuze ubyumva gute? Miliyari 9 z'abantu bose bashizwe mu munzani. Murana wa munzani ufite impande ebyiri. Murebe hano. Murana wa munzani ufite impande ebyiri. Ko hano Imana igashiramo miliyari 9 batuye isi bose, abambaye n'aboroheje bose, bo mu kose n'indimi zose n'ibigo yose. Mu rundi ruhande igafata umwuka ikawushira, ngo umwuka urika, ngo miliyari 9 bakazamuka. Uko ni kwijambo ry'Imana rivuga. Ariko mu Kinyarwanda ukuntu bimeze, reka tugende ubereza. Oui. Tutagere ku 9. Barasobanura umurongo w'9 impamvu tukwiye kwemera. En tout temps peuple, confiez-vous en lui. Mwabantu mwe mujye muyiringira ibihe byose. Nimubase. Répandez vos cœurs en sa présence. Ibyo mu mitima yanyu mubisuka imbere yayo. Dieu est notre refuge. Imana niyo buhungiro bwacu. Oui, vanité les fils de l'homme. Oui, vanité les fils de l'homme. Uvuga abantu. Nukuri abantu nubusa. Abantu nubusa. Mensonge les fils de l'homme. Kandi abakomeye ni ibinyoma. Dans une balance, ils monteraient tous ensemble.
nibashyirwa mu gipimo ntibazika. Tu vas dire 7 milliards d'hommes aujourd'hui. Miliyari 7 nibashyirwa mu gipimo Plus léger qu'un souffle. ntibazika, bose bateranye umwuka ubarusha kuremera. Mbega ijambo ry'Imana. Ese waryumvise? Nimba miliyari 9 zose mu munzani w'Imana, umwuka ubarusha kuremera, wowe pima bingahe? Wowe n'ubwirasi bwawe upima bingahe? Miliyari 9 bose mu munzani w'Imana, umwuka ubarusha kuremera, none wowe wapima bingahe? Ubwirasi bw'abantu imbere y'Imana, Imana yafatira. None nimba Imana iri mu ruhande rwawe, wowe umva watumutwe kwa isi ya kwanza, uzajya wibuka ngo aba bantu bose wiruka inyuma ngo bagukorere ibi, baguhe ibi, bagushigikire, banyumvise, bakugoboke, kaguha telefone ngo wayankuyeho, ahubwo ngo babazwe n'amaboko y'Imana ko yakuvaho, babazwe n'amaboko ya kanaka ngo wayankuyeho. Ayo matelefone yanyu azasubirwamo kuri wa munsi. Ubwira muze ati bizasobanuka kuri wa munsi. Abo wiruka inyuma ngo bakugoboke, ngo bagutabare, bakurwaneho, ziriya nshinga zose mukoresha ngo nibayagukureho, abo bose ngo bari ko bakugenza. Ibyo byose usomye ayo magambo, Imana ivuga ngo uri umupfapfa. Kuko Imana ivuga ngo abo bose bo ku isi nibashyirwa mu nzani yanjye, umuyaga naremye, umwuka nako ubarusha kuremera. None wowe abantu nushaka kubaho muri bwa buryo bwo kwezwa, sibyo? Urashira abantu aho Imana yabashize. Yabashize he? Mu munzani uruswa ibiro n'umwuka. Wavumwe wiringira abana b'abantu, akimura Imana nzima muri we. Amen. On va continuer. Ne vous confiez pas dans la violence ntimwiringire agahato, et ne mettez pas un vain espoir dans la rapine. ntimwizereye ubusa kunyaga. On veut ça. Quand les richesses s'accroissent, ubutunzi nibugwira n'y attachez pas votre cœur. ntibuzabahera n'imitima. Amen. Ngo nuko ubutunzi bwawe bwagwira, umutima wawe ntutwagwe nabwo. Amen. Et puis autre chose, Dieu a parlé une fois. Imana yavuze rimwe. 2 fois j'ai entendu ceci. Nabyumvise kabiri ngo C'est que la force est à Dieu. Imana niyo ifite ububasha. Amen. Amashi menshi ku Mwami Yesu Kristo. Dieu a parlé une fois. rimwe. Je l'ai entendu 2 fois. Nabyumvise kabiri ngo C'est que la force est à Dieu. Imana niyo ifite ububasha. À toi aussi, Seigneur, kandi ni wowe Mwami la bonté, ufite imbabazi, car tu rends à chacun selon ses œuvres. kuko witura umuntu wese ibikwiriye umurimo we. Amen. Bavandimwe, amahirwe wiruka inyuma nta handi ari, nuko wareka ibyitwa ukuri byo muri iyi si, none ukakira ukuri kw'Imana, ariryo jambo ryayo. Ibitekerezo byawe ntibikuyobore, ariko ureke ijambo ryayo rikuyobore. Ibyo isi yita ukuri bisuzumishe ijambo ryayo, nibyo nawe wakwita ukuri bisuzumishe ijambo ryayo, kuko ijambo ryayo ni absolu, na nyiraryo ni absolu. Uyu munsi rero Imana yashatse kubwira ngo wowe shira imbere kwezwa, kandi ukwezwa wakumvise ni kwitandukanya n'ibipimo by'isi n'imigenzereze y'isi n'ibyo y'isi tukuri. Amen. Igihe cyose bihamanye n'ijambo ry'Imana, icyo ni cyo bita sanctification. Ni ukuvuga ngo ukwiye kubaho uko Imana ishaka, kandi uko ishaka biri mu ijambo ryayo. Hanyuma ingaruka zabyo ni bihe? Imana izagukunda, Imana izakuba hafi, ariko isi izakwanga, isi izagutoteza, ariko ntacyo bitwaye kuko Yesu azaba ari kumwe nawe. Imana ishimwe. Kandi uzajya wibuka, wasanga Imana iri mu ruhande rwacu, umubisha wacu ni ninde? Ntabwo isi yakunesha nimba uhagararanye n'Imana. Uko
ingana kose n'ibyo ifite byose by'ibikangisho ntabwo ishobora kunesha. Haleluya. Umuntu ahagararanye na Yesu Kristo. Muribuka ijambo yavuze amagambo ya nyuma mbere yuko apfa, y'amagambo nababwiye igice 14 15 17 yaravuze iki 16 33 mugira amahoro muri je mwisi muri n'amakuba cyangwa umubabaro tribulation, ngo ariko ni muhumure kuko nanesheje isi. Iri jambo ni iri, ninde yanesheje isi yose? Ba Yesu bangahe? Umwe. Je vais vous parler dans une seconde l'une des grandes vérités sur Jésus. kuvuga ukuri kumwe gukomeye kuri Yesu. L'une des grandes vérités sur Jésus. Ukuri kumwe kubijyanye na Yesu. Kumwe mukuri kujyanye na Yesu. Kumwe mukuri ni kwinshi. Amen. Bon, je dis, la parole de Dieu c'est la vérité, mais dans la vérité il y a différentes parties. Ijambo ry'Imana ni ukuri, Il y a différents volets. mu kuri hari ibyiciro bitandukanye by'ukuri. Icyambere, toutes les puissances des ténèbres, imbaraga zose z'umwijima. Satan en premier lieu, Satani ari ku isonga. des milliards et des milliards d'anges déchus, Za miliyari na miliyari z'abamarayika baguye. et tous les esprits méchants, N'imyuka mibi yose. tous les démons de l'enfer. Abadayimoni bose b'ikuzimu. Et on ne peut pas les dénombrer. Ntabwo ushobora kumenya umubare wayo. Toute cette puissance-là, Izo mbaraga zose c'est ligué. zashize hamwe. Satan et toute son armée, Satani n'ingabo ze zose. des anges déchus, des archanges, des anges, des démons, tous les esprits, Abamarayika mu nzego zabo, abadayimoni, imyuka yose mibi. tous se sont ligués contre une seule personne. Bose bashira hamwe barwanya umuntu umwe. À la croix du Ku calvaire, musaraba i Karuvari. Jésus était là, Yesu niwe yari ari. un contre tous. Umwe arwana nabo bose. Jésus contre tous. Yesu nabo bose. Tous, Bose. les démons et les hommes, Abadayimoni n'abana b'abantu. tous se sont ligués contre le Fils de Dieu. Bose bahuza hamwe barwana umwana w'Imana. Et Ariko il les a défaits. yarabanesheje. Amen. Il a triomphé Yaranesheje sur toutes ses puissances. kuri izo mbaraga zose. Et il les a dépouillés Arabambura abanyaga. de leur puissance et force. Abambura ubutware bwabo. Ça, c'est un. Icyo ni icyambere. Alors, deux, Icya kabiri, Jésus seul, Yesu wenyine il dit, aravuga ngo j'ai vaincu le monde. naranesheje isi. Ça veut dire, tout ce qui est dans le Ni monde, ukuvuga ngo ibiri mu isi byose hostile à Dieu, birwanya Imana, Jésus les a vaincus. Yesu yarabinesheje. Et alors, un homme avec Jésus, Umuntu hamwe na Yesu, un homme avec Christ, umuntu umwe hamwe na Kristo il est plus fort arusha imbaraga que des milliards de démons. za miliyari z'abadayimoni. Un homme avec Christ, Umuntu umwe hamwe na il est Kristo plus fort arusha imbaraga que toutes les puissances qui opèrent dans ce monde. imbaraga zose zikorera mu isi. C'est ça la vérité. Uko niko kuri. Recherche Shakisha la relation intime avec Jésus. ubusabane bwimbitse hamwe na Yesu. Jésus, pour toi, Yesu ku bwawe victoire contre le monde. ni ukunesha isi. Avec Jésus, Hamwe na Yesu tu es plus fort que le monde. ufite imbaraga kurusha isi. Avec Jésus-Christ, Hamwe na Yesu Kristo tu es plus fort urusha que imbaraga tous les démons qui existent. abadayimoni bose bariho. Avec Jésus, Hamwe na Yesu tu es plus fort urusha imbaraga que n'importe qui, umuntu uwo ari we wese que n'importe quoi. n'icyo ari cyo cyose. Parce que Jésus, Kubera ko Yesu il a la suprématie. ari hejuru ya byose. Alléluia. Amen. Il est au-dessus de tout, Ari hejuru ya au-dessus byose. de tous. Hejuru ya bose. Alléluia. Amen. Le Père lui a donné Data yamuhaye le nom qui est au-dessus de tous les noms. izina riri hejuru y'amazina yose. Alléluia. Amen. De tous les titres. N'inzego zose. Il est au-dessus de toute domination, Ari hejuru y'ubutware toute bwose. autorité, Hejuru y'ubutware toute bwose puissance. n'imbaraga zose. Son nom n'est pas seulement élevé aujourd'hui. Izina rye ntabwo ryashyizwe hejuru gusa muri ibi bihe. Non. Oya. Même dans
dans les temps à venir, ahubwo n'ibihe bizaza jusque dans l'éternité. kugeza mu iteka ryose. Jésus, il est toujours au-dessus Yesu ari hejuru ya byose, de tout et de tous. hejuru ya byose, hejuru ya bose. Alors ne cherche pas Ntushakishe la faveur des hommes ko abantu bagushima plus que la faveur de Jésus. kurusha ko Yesu agushima. Cherche la faveur de Jésus. Shaka gushimwa na Yesu. Et si Jésus t'élève, Niba Yesu il akuzamuye, ne peut t'abaisser. nta n'umwe ushaka kugucisha bugufi. Si Jésus te bénit, Yesu aguhaye umugisha, il ne peut te maudire. nta n'umwe wakuvuma. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et que toute arme forgée contre toi kandi intwaro yose izagucurirwa sera sans effet. yose nta cyo izagutwara, Parce que la main de Jésus, kuko ukuboko kwa Yesu elle est plus forte kurusha imbaraga, que n'importe quelle force. imbaraga zarizo zose. Et je terminais en vous disant, kandi asoza il mbabwira, a dit, mes brebis, je les connais. yaravuga ngo intama zanjye Elles ndazizi, connaissent ma voix. zizi ijwi Elles me ryanjye, suivent. zirankurikira, Elles sont dans ma main. ziri mu kuboko kwanjye, Nul ne les ravira de ma main. ntawe ushobora kuzazivumvunira mu kuboko Ma kwanjye. main est plus forte que tous. ukuboko kwanjye kurusha bose. Alors si tu es dans la main de Jésus, niba uri mu kuboko kwa Yesu, dors tranquillement. uryame utuje, usinziriye utuje. Levons-nous. Reka duhaguruke. Si tu as compris le message, Niba wumvishe ubutumwa, tu vas prier la prière suivante. uraza gusenga iri sengesho. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Uravuga uti mwami Yesu Mwami Yesu, nshaka kwezwa shaka kwezwa nk'uko ijambo ryawe ijambo ryawe ryabimbwiye, ryabimbwiye, kwitandukanya n'isi kwitandukanya n'isi nubwo naba nyirimo mu buryo bw'umubiri, nubwo naba nyirimo mu buryo ariko ntiyongere kunyobora ariko niyongere kunyobora cyangwa imigenzereze yayo cyangwa imigenzereze yawe aba ari iyobora ubuzima bwanjye. aba ariyo iyobora ubuzima. Namenya ukuri Namenye ukuri yuko ibyo isi yita kuri yuko ibyo isi itaye ukuri imbere yawe ni ibinyoma, imbere yawe ni ibinyoma, kandi natahuye yuko kandi natahuye yuko iyi si iyi si iyoborwa n'ikinyoma cya Satani, iyoborwa n'ikinyoma cya Satani, bikajyana abantu mu buhenebere, bikajyana abantu mu buhenebe, mu mibabaro myinshi, mu mibabaro myinshi, mu miruho myinshi, ntibatekane mu mitima, kuko Satani ababwira nibatagera kuri biriya nta gushirwa, nta kunezerwa, tukiruka inyuma y'ibyubahiro by'isi. Ariko ijambo ryawe ryambwiye yuko nkwiye kwezwa, ubuzima bwanjye bukayoborwa n'ijambo ryawe. Niko kuri kwawe. Uhereye none fashe icyemezo cyo kubaho nk'uko ijambo ryawe rivuga, atari uko isi ishaka, kugira ngo nzakubone kuri wa munsi, kuko utejejwe ntazakubona. Urakoze mwami, umpa imbaraga ziherekeza icyemezo. Isi niteguye kwinyanga nk'uko yakwanze, isi niteguye kwintoteza nk'uko yagutoteje, ariko igikuru uzabane nanjye, uzanezererwe kugeza igihe uzagarukira. Urugamba warwanye ndiyemeje kururwana, nzagushira hejuru aho kwirukira ibyubahiro byo mu isi. Urakoze mwami, ni wowe nziringira aho kwiringira abana b'abantu cyangwa ubutunzi bw'isi. Ndagushima mwami ko unyemereye kumpa imbaraga zimbashisha kwezwa, mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen. Maintenant je vais prier pour vous. Rero ngiye kubasengera. Reçois maintenant. Mwakire. Père, au nom de Jésus, Data, mu izina rya Yesu, tu nous as appris aujourd'hui la sanctification, watwigishije uyu munsi ku bijyanye no kwezwa, ce qui veut dire se mettre à part pour Dieu, aribyo bisobanura gushyirwa ku ruhande kubw'Imana, non plus vivre selon les critères du monde. ntidukomeze kubaho nk'uko isi ishaka, Réjouir ton cœur tunezeze umutima wawe plutôt que de réjouir ce monde. aho kunezeza iyi si. Aujourd'hui, Seigneur, uyu munsi mwami, ils ont pris la décision, bafashe icyemezo, la ferme décision icyemezo kidakuka de poursuivre cyo gukurikira
les critères du ciel ibipimo byo mu ijuru et non plus les critères du monde. atari ibipimo byo mu isi. Sanctifie-les, Seigneur, beze mwami par ta parole, n'ijambo ryawe, par ta vérité. ukuri kwawe, Et qu'à partir d'aujourd'hui, uhereye umunsi chacune de ces vies, buri wese uri hano que cette vie ubu buzima soit soumise bube munsi à la puissance de la parole. y'imbaraga z'ijambo Au ryawe. nom de Jésus, izina rya mon Yesu, frère, ma sœur, muvandimwe mushiki je wanjye, place ton esprit, shize umwuka je wawe, place ton âme, shize ubugingo bwawe, je place ta vie shize ubuzima bwawe sous la puissance de la parole de Dieu munsi y'ubutware bw'ijambo et la ry'Imana puissance de Saint-Esprit. n'imbaraga z'umwuka Au wera. nom de Mu Jésus, izina rya Yesu, que les mensonges du diable ibinyoma bya satani quittent ton mental, bive mu bitekerezo byawe, quitte ton intellect, bive mu bwenge sois bwawe, libéré maintenant bohoka de nonaha tous les mensonges de mu Satan binyoma byose bya et satani. que la vérité de Dieu, Ukuri kw'Imana ça dit sa parole, ari ryo jambo rye prenne possession, rifate mpiri, prenne contrôle rifate de mpiri ton homme intérieur umuntu wawe w'imbere, et te sanctifie akweze rikweze jusqu'à ce que le Seigneur revienne, kugeza igihe umwami que azazira, ta vie soit sanctifiée, ubuzima bwawe bushirwe ku jusqu'à ce que ruhande, le Seigneur revienne, kugeza igihe umwami que ta azagarukira, vie soit mise à part, ubuzima bwawe bushirwe ku ruhande, jusqu'à ce que Jésus revienne, kugeza igihe Yesu azazira, que ta vie ubuzima bwawe glorifie buheshe uniquement icyubahiro le ressuscité. uwazutse. Au nom de Mu Jésus, izina rya Yesu, je consacre ta vie. shize mu maboko yawe Imana. Au nom de Jésus, je consacre ta vie. Mu izina rya Yesu, Je mets ta vie à part pour Dieu. ubuzima bwawe mbugize inyego y'Imana. Au nom de Mu Jésus, izina rya Yesu, mon frère, ma soeur, muvandimwe mushiki wanjye, maman qui est ici, ababyeyi bari hano, tout le monde, mwese par la puissance de Saint-Esprit, ubw'imbaraga z'umwuka je wera, consacre ta vie ubuzima bwawe mweguriye pour la gloire de Jésus. icyubahiro cya Yesu, Je consacre ta vie neguriye ubuzima bwawe avec ton consentement. n'ubushake bwawe, Je la consacre ndabyeguriye à la gloire de Jésus. icyubahiro cya Yesu, Que tu sois consacré ube inyegu, pour les causes du royaume de Dieu. impamvu y'ubwami bw'Imana, Et que le monde isi sache imenye que tu ne lui appartiens plus. yuko utari uwayo. Au nom de Jésus. Mu izina rya Yesu, Que le monde sache isi imenye que tu as échappé yuko à wayicitse, son emprise. wavuye mu ngoyi zayo, Et que dorénavant, dorénavant, à partir d'aujourd'hui, uhereye umunsi tu appartiens à Jésus uri uwa Yesu, et à Jésus seul. Yesu wenyine, Parce qu'il en est digne. kuko C'est akwiriye, lui qui a payé le prix fort niwe watanze ikiguzi kiri hejuru pour acheter ton âme. kugira ngo acungure ubugingo You bwawe. belong to Jesus. Uri uwa You Yesu, belong to Jesus. uri uwa Yesu, You belong to Jesus. uri uwa Yesu, You belong to Jesus. uri uwa Yesu, Forever. iteka ryose You belong to uri Jesus. uwa Yesu, From now on were nonaha until, kugeza, hallelujah, amen, endless time. kugeza iteka ryose. Au nom de Mu Jésus, izina rya Yesu, je consacre ta vie. neguriye ubuzima bwawe. Si tu es d'accord avec la prière, si tu es d'accord avec ma Niba prière, koko uhamanya n'iryo tu sengesho, dis Amen. uvuge ngo amen. Acclamons Jésus. Amashi menshi kuri Yesu. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Reka tubahe umugisha. Amen. Imana ishimwe. Amen. Alléluia. Amen. Uku kuri nimugusige mu ntebe. Mugendane nako. Vous êtes sanctifiés. Murejejwe. Amen. Amen. Et vous verrez le Seigneur. Kandi muzabona umwami. Iyi si nizabakange. Ibyo mushaka muri iyi si nimuzige mubisaba Satani. Mumenye ko Satani ntabwo yaremye isi. Nawe ni ikiremwa. Muzajye mudiringa na nyirayo. Nyirayo ni Yesu Kristo. Amen. Hallelujah. Amen. Hanyuma mu kubaha umugisha muzajye mwibuka ijambo rikomeye Imana yabwiye Salomo igihe yamurikiraga Imana ingoro, yaramubwiye nsaba icyo ushaka. Hanyuma Imana ikavuga muri Zaburi ya 50 ngo isi yuzuyemo n'ibyanjye. Andi ikavuga ahandi ngo ha uwo nshaka. Imana iyi si ni yayo kandi ibiri muri isi ibiho wishaka. Nimukajye kubishaka kuri Satani. Satani ni umujura. Turakubaza nimba jewe mfite imyenda myiza hanyuma akaba umuntu yanyibye igice cyayo, uraza gusaba uriye uyibye cyangwa jewe? Kuko ise mujya gusaba umujura. Imana niyo nyirisi. Ibyo mushaka muri isi nimubisabe nyirabyo. Haleluya. Sema mbele ya kwenda, pesa ni za Yesu. Vuga ngo amafaranga na ya Yesu. Pesa ni za Yesu. Amafaranga na ya Yesu.
kwa sababu yametengenezwa kutokana na yale Mungu aliumba, kuko yakozwe bivuye mu byo Imana yaremye. isi ntiyavuze ngo amafaranga aze, no bajya mu by'Imana yaremye bakayakora. Sasa pesa ni za Yesu, Amafaranga na ya Yesu. Kwa nini nimesema pesa? Kubera iki mvuze amafaranga? Kwa sababu pesa ndizo shetani anatumia kuuza roho yako. Kuko amafaranga niyo Satani akoresha kugira ngo agure ubugingo bwawe. Pesa ni za Yesu, Amafaranga na ya Yesu. ana uwezo, Afite ubushobozi and the right, kandi afite uburenganzira ya kumpa pesa anazotaka yule ambaye Yesu anayependa. abasha guha uwo ashaka kandi uwo ngo Yesu akunda. Ari jambo bigoye ko abantu babyemera, ariko ngo c'est la vérité absolue. Il y a une parole difficile à avaler ici. Hari ijambo rigoye ko abantu barisingira. Ni gufa kuri mi. Uretse ariyo uriteguye ko nywa mu mihogo. Ninde yiteguye? Arimo mureta mutaha. Amen. Ni gufa rishinyitse. Bigoye ko nyura hano. Ni ijambo rivuga ngo ubiriza. Ngo ibyo abisi batunze ngo babitungiye abakiranutsi be. Murabyemera? Murabyemera? Ibyo abisi batunze babitungiye abakiranutsi be. Iri jambo nimba ryanyura hano ukemera rikagera mu nda, uzagaruka umpamirize barukuri. Barabyitirira ariko si ibyabo. Iri ni ibanga. Abantu benshi b'Imana iri banga bararizi. Amen. Niyo mpamvu batajya bahangayika n'ibi bintu abantu berekana ngo ni ibyabo. Barabizi iri banga. Amen. Imana ishatse irabibambura ikabizana. Muge muti siri musi kabiri. Ugatuba umugisha. Hallelujah. Ubuntu bw'Umwami wacu Yesu Kristo n'urukundo rw'Imana no gusabana n'Umwuka Wera bijyana twese. Amen. Shalom shalom. Mwana umugisha w'Imana.